Guys, oy. Bugat na gid guys, papi. Say good morning to your viewers. Say good morning to your viewers. Sige na, say good morning. Hello guys, happy Sunday guys. Sige, simho. Sige, simho. Wala na lang manok anak, ni uli na anak. Nabawi ko pangitas manok anak. Ni uli na anak. Ayan, good morning guys. Happy Sunday. So today's update ni Papi guys, kinakarga ko na naman si Papi. So subukan namin ngayon guys na sasayaw ng kaunti mga palangga. So good morning. Thank you for always watching. Tarong pud anak. Video guys, mama. Nag-video si mama. Hello. Mag-say good morning guys imong viewers. Hello guys, good morning, happy Sunday. So for today's episode guys, subukan namin ni Papi guys na magsayaw ng kaunti. Saglit. Ayan, grabe inita diri sud mga palangga. Init kayo guys. So ayan, happy Sunday guys. So subukan namin na subukan ko guys na magkarga ni Papi na magsayaw ng saglit. Agoy. Tangga. Na. Grabe, inita palang mga palangga. Oy. Yan, good morning. So, pahinga muna kami saglit ni Papi, guys. Napakainit ito sa loob ng bahay. Ayan. Ito lang po muna ang update ngayon ni Papi guys. Happy Sunday. Thank you for watching. Lamayo.